المنتخبات تبعها منتخب أقل من 23 سنة الذي كان فشله مزدوجا، فهذا المنتخب بقيادة الفرنسي باتيلي عجز عن الوصول للكان والألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في طوكيو. وها هو باتيلي يقودنا لإخفاق آخر وجديد مع المنتخب المحلي بالخروج من تصفيات الشان، فأين يكمن الخلل يا ترى؟ Fait une mauvaise première mi-temps sur le plan technique. Les deux premiers buts, c'est deux cadeaux royaux. Voilà, on avait dit de ne pas faire certaines choses. Malheureusement, on est retourné dans notre péché mignon, c'est-à-dire jouer à l'intérieur en passe courte, notamment dans l'axe du terrain. Puis on s'est fait coincer deux fois. Et deux fois, ça a été la sentence parce que les Marocains ont marqué là-dessus. Après une erreur d'inattention sur un coup de pied arrêté, voilà. Quand on fait preuve d'autant de largesse sur le plan technique et quand on n'est pas concentré, on le paye cash. Voilà, après on a remis certaines choses en deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais je pense que ce match on l'a surtout perdu en première mi-temps où on a été tristouné sur le plan technique et même au niveau de l'engagement, pour certains c'était plus que limite. تعددت الأسباب والموت واحد، فما الذي ننتظره من منتخب لم يجري لا تربصات ولا مباريات ودية طيلة التصفيات في وقت أجرى خصمه العديد من التربصات والمباريات الودية؟ ما الذي ننتظر من منتخب تواجد طيلة فترة تحضيراته من دون مدرب في وقت راهن المغاربة على ابن بلدهم عموتة ونجحوا في رهانهم؟ بعدما كنا نعتقد أن بالماضي هو الرجل الأول على رأس هذا المنتخب، أماط الأخير اللثام عن القضية وقالها بصوت عال في إحدى ندواته الصحفية: لا يمكنني أن أشرف على منتخبين فأنا لست سوبرمان. وعطفا منه أضاف جمال: مع ذلك سأضع تحت تصرف هذا المنتخب كل طاقمي وسنكون معه فور عودتنا من ليل عقب مباراة كولومبيا. L'équipe nationale d'Algérie, après une compétition qui s'appelle la CHAN, donc les locaux, pas les locaux, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais à aucun cas, pour que les choses soient très claires, à la signature de mon contrat, jamais été question de ça, jamais été question de ça. Donc c'est ni marqué sur mon contrat, ni a été dit, c'est un truc qui s'est fait avec le temps. Je suis pas Superman, je peux pas être partout en même temps, mais je suis intéressé par cette équipe parce que ça nous concerne. C'est pour ça que j'ai mis mon staff à disposition. C'est pour ça que je suis là et je vois et je suis, puisque je suis concerné par ça. Mais en aucun cas j'en suis responsable. Donc ça c'est une chose qu'il faut absolument clarifier. Après il y a peut-être une erreur qui a été faite, que les choses soient claires. C'est que c'est vrai que on peut pas être partout en même temps. Sur le match aller, ça a été possible puisqu'on n'avait pas de match, on a enchaîné juste après le match du Bénin. Tandis que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il nous reste juste un match à faire. On va faire le maximum que l'on peut. Ils vont commencer, je pense, le 14 lors de notre départ, le lendemain de notre départ pour Lille. Ils vont commencer sans mon staff. Et 2 jours plus tard, après le match contre Lille, il y a tout mon staff qui va rejoindre Sidi Moussa et qui va reprendre le travail avec l'entraîneur qui a déjà aussi un adjoint. Voilà, c'est pas l'idéal, mais on essaye d'aider. C'est plus ça, aider. On est concerné parce que c'est des joueurs du championnat national. Et voilà, on va faire en sorte de faire le maximum. Moi, je vais suivre encore. Je vais après les rejoindre au Maroc, Inch'Allah. ما الذي ننتظر من مسؤولين لعبوا دور المتفرج ولم يكلفوا أنفسهم عناء التعاقد مع طاقم فني خاص يتكفل بهذا المنتخب؟ مسؤولون لم يضمنوا له تحضيرات في المستوى، كما لم يضمنوا له ولا مباراة ودية حتى مع منتخب جزر القمر. اتحاديتنا لم تحرك ساكنا لإقصاء 4 فئات شبانية من تصفية كأس إفريقيا وأولمبياد طوكيو، واكتفت فقط بإقالة مدربي هذه الفئات، وبقيت تتغنى دوما بإنجاز المنتخب الأول الذي يدرك العام والخاص في الجزائر أن مهندسه هو الكوتش جمال بالماضي بشهادة اللاعبين والأخصائيين. فالفاف وبعد تجربتين فاشلتين مع الإسباني الكاراز وابن البلد ماجار لجأت للمخطط جيما جمال بالماضي، وبقيت تختفي وراء إنجاز الكان، غير أن الواقع يثبت أن الفشل ذريع، وأن المشروع الذي قيل أن المكتب الجديد بصدد إنجازه لم يكلل بالنجاح بعد.
ما الذي تنتظر من رابطة باتت عاجزة حتى عن برمجة المباريات في البطولة؟ فما بالك أن تساهم في تطوير الكرة؟ فالبطولة باتت عرجاء والجولات صارت مبتورة أسبوعيا من مباراة أو 2 أو 3. أين هي المباريات الكبيرة؟ أين هي الدربيات المثيرة؟ أين التنافس الشرس في البطولة؟ أين الحماس؟ وأين الإثارة؟ كيف لهذه البطولة أن تنجب لاعبين قادرين على رفع الراية الوطنية؟ مسؤولون تفننوا في إنشاء لجان مهامها باتت تقتصر على فرض العقوبات والغرامات المالية. لجان تغلق أكبر الملاعب التي كانت مسرحا لأكبر الدربيات في الجزائر بحجة أنها غير مؤهلة. اللاعب المحلي بدوره مسؤول عن الإخفاق والتسيير العشوائي للمسؤولين، وهذا لن يكون ذريعة يختفي خلفها من كانوا وراء مهزلة بركان. هذا اللاعب بات محميا بقانون دخيل على الكرة الجزائرية يتقاضى أجورا خيالية مضمونة 100% بفضل ما سمي بلجنة CNRL، فيما باتت حقوق الكرة الجزائرية والأندية مهضومة. فوق ذلك يتقاضى اللاعب في الجزائر منح مباريات خيالية دون حسيب أو رقيب لمجرد فوز باهت، وهذا ما لا تعمل به سوى البطولة الجزائرية، والنتيجة في نهاية المطاف إخفاق تلو الآخر للاعب المحلي في كل الفئات الشبانية للمنتخب، بل وحتى في كل الأندية التي صارت تتغنى بالوصول إلى دور المجموعات في أكبر المنافسات القارية، في وقت تتنافس أندية جيراننا على الألقاب القارية كل موسم.